کہتے ہیں کہ اس ملک کا ہر بچہ بڑا اور بوڑھا ایک سائنسدان ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے جگاڑ۔ جہاں دنیا کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہیں سے پاکستانی جگاڑ شروع ہوتے ہیں۔ اس ملک کے پاس آج جنت جیسی خوبصورتی موجود ہے۔ یہاں آپ کو ریگستان سے لے کر سرسبز پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے۔ جی ہاں، یہ ہے پاکستان، جیسے پہاڑوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت، جوشیلے، بہادر اور مہمان نواز ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک قرض دار ملک ہے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے وہ رنگ دکھائیں گے کہ جنہیں لے کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان کی ایسی خوبصورتی جس کے بعد آپ سوئٹزرلینڈ کو بول جائیں گے۔ اس کے علاوہ انتہائی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم پاکستان کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے انتہائی شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں بھارت، چین، افغانستان، ایران اور بحیرہ عرب سے ملتی ہیں۔ پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 33واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آبادی کی۔ پاکستان کی کل آبادی تقریباً 24 کروڑ 10 لاکھ کے قریب ہے، اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ پاکستان میں کل 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اس کے علاوہ ایک وفاقی علاقہ اسلام آباد ہے جو ملک کا دارالحکومت بھی ہے، اور 2 خود مختار علاقے آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں۔ اب ہم نے پاکستانی دلوں کے تار چھیڑتے ہیں، اس لیے اب بات کرتے ہیں چائے کی۔ دوستوں، اگر پاکستانیوں کی رگوں میں کچھ دوڑتا ہے تو وہ خون نہیں بلکہ چائے ہے۔ چائے پاکستان میں صنوف ایک مشروب نہیں، یہ دوستی، تھکن، خوشی، غم اور سیاست سب کا حل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستانی سے دل کی بات نکلوانی ہو تو بس ایک کپ چائے لے آؤ۔ پاکستان میں چائے کی اہمیت بھی کمال کی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پہلا جملہ ہوتا ہے چائے بنی، اور اگر نہ بنی ہو تو دن ادھورا لگتا ہے۔ دفتر میں فائلیں رک جائیں گی مگر چائے کا وقفہ نہیں رکتا۔ گھر میں مہمان آئے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے چائے پئیں گے نا؟ اور اگر کوئی کہے نہیں شکریہ تو میزبان فوراً کہتا ہے ارے تھوڑی سی پی لیں، محبت سے پلا رہے ہیں۔ پاکستان میں چائے ہر جگہ موجود ہے، گلیوں کے ڈھابوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، دفاتر میں، یونیورسٹیوں میں، یہاں تک کہ ریل گاڑیوں میں بھی چائے والا آواز لگاتا ہے چائے گرم گرم 50 کا کپ، اور پورا ڈبہ جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی چائے کا شوقین دوست ہے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ پاکستان میں سب کچھ بدل جائے لیکن ایک چیز ہمیشہ ویسی ہی رہے گی کہ چائے کے بغیر دن نہیں گزرے گا۔ تو پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ آخر ہر صوبہ کس وجہ سے مشہور ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے اور اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صوبہ اپنی زرخیز زمینوں، خوبصورت کھیتوں اور محنتی لوگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں میں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی شامل ہے۔ پنجاب اپنی مہمان نوازی، تاریخی عمارتوں، پہلوانی اور لذیذ کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاہور کا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے جس کا دارالحکومت کراچی ہے، اور یہ ملک کا سب سے بڑا اور مصروف شہر بھی ہے۔ سندھ اپنی قدیم تہذیب، موئن جودڑوں، رنگین ثقافت اور صوفی بزرگوں کے مزاروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ محبت اور امن کے علمبردار ہیں۔ کراچی کو پاکستان کا تجارتی دل اور روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، جبکہ ٹھٹھا، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر سندھ کی تاریخی شان ہے۔ خیبر پختونخوا اپنی قدرتی خوبصورتی، دلکش وادیوں اور بہادر لوگوں کے لیے مشہور۔ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں اور جنگلات پاکستان کے شمالی علاقوں کو جنت بناتے ہیں۔ سوات، ناران، کاگان، ایبٹ آباد اور چترال جیسے مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ صوبہ پختون، ثقافت، مہمان نوازی اور غیر معمولی بہادری کے لیے جانا جاتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے۔ یہ صوبہ اپنی پہاڑی سرزمین، معدنیات اور قدرتی وسائل کے لیے مشہور ہے۔ بلوچستان میں دنیا کی قدرتی خوبصورتی سے بھرپور وادیاں اور گوادر بندرگاہ جیسے عظیم منصوبے موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ، غیرت مند اور اپنی روایات پر فخر کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 2 خاص علاقے
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अपनी हैरत अंगेज़ वादियों, बर्फपोश पहाड़ों और सियाहती मकामात के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की असल खूबसूरती जिस चीज़ में छुपी है वो है पाकिस्तान के लोग। यहाँ के लोग न सिर्फ मेहमान नवाज हैं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और भाईचारे की मिसाल भी पेश करते हैं। ये लोग बातचीत में गर्मजोश और खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम एक मेहनती, जिंदा दिल और बाहमत कौम है। मुश्किल वक्त में ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे जलजला हो, सैलाब हो या कोई और आजमाइश। पाकिस्तानी अवाम हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान को मजबूत बनाता है, और यही वो लोग हैं जो इस सरजमीन की असल ताकत है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन सिर्फ बहादुरों की नहीं, ये रूहानियत, मोहब्बत और अमन की सरजमीन भी है। यहाँ ऐसे दरवेश और सूफ़ी बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने लोगों को नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से जीने का तर्ज दिया। उनकी बातों में सुकून, उनके अंदाज में आजिज़ी और उनकी महफिलों में इंसानियत की खुशबू बसती थी। ये वो लोग थे जिन्होंने दिलों के ज़ख्म भरे और भटके हों को रास्ता दिखाया। इसीलिए आज भी पाकिस्तान की मिट्टी में वही सूफियाना रंग, वही अमन और वही इंसान दोस्ती की खुशबू पाई जाती है। यही है पाकिस्तान की रूह, जो दिलों को जोड़ती है और इंसान को इंसान से मोहब्बत सिखाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी पाकिस्तान की सड़कों पर सफ़र किया हो तो आपकी नज़र ज़रूर रंग बिरंगे खूबसूरत ट्रकों पर पड़ी होगी। ये सिर्फ ट्रक नहीं होते, बल्कि चलते फिरते फन पारे होते हैं। हर ट्रक रंग, शायरी और तस्वीरों के ज़रिए एक कहानी सुनाता है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की शुरुआत 1950 की दहाई में हुई, जब ड्राइवरों ने अपने ट्रकों को खूबसूरत बनाने के लिए उन पर फूल, परिंदे, आँखें और मशहूर शख्सियात की तस्वीरें बनवाना शुरू की। धीरे धीरे ये एक सखावत की अलामत बन गई। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी लोगों की जान, क्रिकेट। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ये तो जज्बा जुनून और कौमी दर्जा हरारत नापने का पैमाना है। अगर टीम जीत जाए तो पूरा मुल्क झूम उठता है, और अगर हार जाए तो अगले दिन हर गली के कोने और हर चाय वाले होटल पर नया कोच पैदा हो जाता है। पाकिस्तानी फैंस का जोश भी कमाल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद ईदी फाउंडेशन का एम्बुलेंस नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। इस नेटवर्क में 1800 से ज़ायद एम्बुलेंस शामिल हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मरीजों को हस्पताल मुंतकिल करने के लिए फ़ाल हैं। ईदी फाउंडेशन न सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस फराहम करती है, बल्कि उनकी दीगर खिदमात में मुफ्त दवाएं, यतीम खाने, ख़वातीन की पनाह गाही और कफन दफन की खिदमात भी शामिल हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को इंसानियत के लिए की जाने वाली इन खिदमात के बदले लेनिन पीस प्राइज़, रामोन मैग्से अवार्ड, निशान इम्तियाज़ और हलाल पाकिस्तान जैसे आला एजाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी फाउंडेशन आज भी उनके मिशन को जारी रखे हुए है। उनके बाद उनकी बीवी बिल्कीस ईदी और उनके ख़ानदान ने ईदी फाउंडेशन की जिम्मेदारियां संभालें। क्या आप जानते हैं कि सराइकी को अक्सर दुनिया की सबसे मीठी ज़बान कहा जाता है? ये ज़बान ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के इलाकों मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और पूरी सराइकी बेल्ट में बोली जाती है। पाकिस्तान, पहाड़ों की जन्नत। पाकिस्तान को पहाड़ों की जन्नत भी कहा जाता है। ये खूबसूरत और दिलचस्प लक़ब पाकिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इलाके बुलंद-बाला पहाड़ों, सब्ज़ व शादाब वादियों और हसीन झीलों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। इन मशहूर इलाकों में शामिल हैं मरी, नारान, कागान, हुंजा, स्कर्दू, कश्मीर की वादियाँ। ये तमाम इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती और सुकून बख्श माहौल की वजह से जन्नत नज़ीर मकाम समझे जाते हैं। ख्योड़ा, नमक की कान, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ख्योड़ा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है? ये कान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर ख्योड़ा ज़िला जेहलम में वाक़ है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 160 किलोमीटर, लाहौर से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर है। ख्योड़ा सॉल्ट माइंस का आगाज़ 16वीं सदी में हुआ, जब मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में यहाँ नमक की पैदावार शुरू हुई। बाद में 1872 में ये कान बरतानवी हुक्काम के ज़ेरे इंतज़ाम आई, जिसके बाद इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा होता गया। ख्योड़ा में मौजूद नमक दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में शुमार होता है। यहाँ 82% खालिस हॉलाइट पाया जाता है, जो अपनी खालिसियत और खसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है।
दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ तारीख, सकाफत और खूबसूरती में ही नहीं बल्कि खेलों में भी दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। पाकिस्तान के लोग खेलों के सच्चे दीवाने हैं। बस खेल का नाम सुने तो यूं लगता है जैसे खून में बिजली दौड़ जाती हो। क्रिकेट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए आज चलते हैं दीगर खेलों की तरफ। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और यही वो खेल है जिसने पाकिस्तान को 4 वर्ल्ड कप जतवाए। कबड्डी को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में कबड्डी सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क का देसी फख्र है। पाकिस्तान ने कई बार वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप जीतकर दुनिया को साबित किया कि देसी ताकत आज भी जिंदा है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना पाकिस्तान के बारे में। और भी दिलचस्प मालूमात हैं जिनका जिक्र आज वीडियो में नहीं हो सका। इसका जिक्र हम पाकिस्तान के पार्ट नंबर 2 में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना चैनल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।